बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर जमील अनवर और आज हम बात करेंगे कि किस तरह डेली रूटीन्स रोज़मर्रा के मामूलात एक ज़िंदगी को कामयाबी या नाकामी की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। और ये जो हादसा है ये नाकामी का हादसा भी हो सकता है और कामयाबी का हादसा भी हो सकता है। तो कामयाबी या नाकामी एकदम से नहीं हासिल होती, बल्कि उसके पीछे जो है वो बरसों की मेहनत ज़्यादा दरकार होती है। कामयाब मामूलात दरकार होते हैं, या फिर नाकामी जो होती है उसके पीछे भी जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं उनका बड़ा किरदार होता है। तो जिस तरह की रोज़मर्रा की डेली रूटीन्स होंगी इंसान के औकात की तंजीम जिस तरह होगी, डेली टाइम मैनेजमेंट जिस तरह होगी, उस तरह की ही उसकी जो है ज़िंदगी का आउटपुट होगा। अच्छी रूटीन होगी तो अच्छा आउटपुट होगा, कामयाब और प्रोडक्टिव लाइफ होगी। और अगर रूटीन ठीक नहीं होगी तो जो है वो आखिर में भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में जो दुनिया के कामयाब तरीन लोग हैं उनकी डेली रूटीन्स जो है उनको समझना, उनको जानना और उन पे अमल करना जो है वो वही कामयाबी की तरफ लेके जा सकता है। और हमारे लिए तो दुनिया के जो सबसे कामयाब तरीन इंसान हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ख़ातमुन नबिय्यीन भी हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो, जो अल्लाह ने भी कहा है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन नमूना है। हम सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे हमें बहुत कुछ मिलता है, लिखा गया है, तहक़ीक़ हुई है, लेकिन इस तरफ ज़रा कम तवज्जो दी गई है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत इंसान अपने शब रोज़ कैसे गुजारते थे, उनकी डेली की रूटीन्स क्या थी, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, और उसकी बुनियाद पे हम अपनी ज़िंदगी में जो है वो क्या चीज़ें लेके आ सकते हैं, क्या सबक सीख सकते हैं। तो वही एक बेहतरीन सोर्स है जो कामयाब तरीन ज़िंदगी की तरफ हमें लेके जा सकता है। तो हम जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखते हैं तो उनमें हम उनके जो 24 घंटे के मामूलात हैं उनको 3-4 हिस्सों में तकसीम करके देख सकते हैं। मसलन सुबह उठने से लेकर फ़जर की नमाज और उसके बाद के मामूलात, सूरज निकलने तक के मामूलात, फिर तुलुए आफ्ताब से ज़ोहर तक, और फिर ज़ोहर से मग़रिब और इशा तक, और फिर रात के जो मामूलात हैं। तो इन पे हम अलग अलग से बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुबह सवेरे उठने से तुलुए आफ्ताब के मामूलात क्या थे, वो किस तरह वो ज़िंदगी गुजारते थे, और उनसे हम क्या सबक हासिल कर सकते हैं। ये जो रूटीन है ये कोई बहुत ज़्यादा फ़िक्स रूटीन नहीं थी, इसमें फ़्लेक्सिबिलिटी भी थी, लेकिन अमूमी तौर पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिन को इस तरह ही गुजारते थे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि सुबह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वक्त उठते थे, तो सुबह बहुत सवेरे जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो जाते थे। सुबह सादिक के वक्त बेदार होते थे और उठते ही मिसवाक करते थे और वज़ू करते थे। दुआ के साथ उठते ही दुआ करते थे, फिर मिसवाक करते थे, वज़ू करते थे। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन मामूलात थे। और फिर उसके साथ साथ जो फ़जर की सुन्नत रकात होती थी वो घर में अदा करते थे। और फिर अपने घर वालों को जहाँ पे भी अज़वाज मुतहरात में से जहाँ पे वो ठहरे हुए होते थे उनको उठाते थे और फिर उनके साथ कुछ बातचीत करते, और उस वक्त का इंतज़ार करते जब हज़रत बिलाल जो है वो उनको मस्जिद में आने का कहते। तो फिर वो मस्जिद में चले जाते, मस्जिद में जाकर इमामत करते, और नमाज से फ़ारग होने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کچھ تسبیحات اور اذکار کرتے اور اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوتے تو اپنا رخ جو ہے وہ صحابہ کی طرف کر لیتے، صحابہ جو ہے وہ ان کے گرد ایک حلقہ بنا لیتے، دائرہ بنا لیتے، اور پھر مختصر وقت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کچھ اگر ضروری احکامات دینے ہوتے تو وہ دیتے، کچھ کہانی کی صورت میں سبق کے لیے ان کو سناتے، صحابہ سے جو ہے وہ ان کی کچھ جو ہے وہ کہانیاں سنتے یا معلومات جو لینی ہوتی وہ لیتے، اور پھر خصوصاً جو کوئی اگر خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو اس کا تذکرہ کرتے، صحابہ سے پوچھتے کہ انہوں نے کوئی خواب دیکھے ہیں تو ان پہ پھر تبصرہ کرتے، اور یہ جو ماحول ہے یہ ہلکے پھلکے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ نماز کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے، گویا کہ ان کے معمولات کو جان لیتے، اپنی جو ہے وہ کوئی بات پہنچانی ہوتی تو وہ ان تک پہنچا لیتے، اور جو ہے وہ ایک جو کمیونٹی کا اویئرنیس کا پروگرام ہوتا ہے، جو ارد گرد کے لوگ ہیں، جو معاشرہ ہے، اس میں جو بھی لوگ بس رہے ہیں ان سے خبرگیری ان کی ہو جاتی، کوئی بات پہنچانی ہوتی تو وہ پہنچا لیتے، اور ساتھ ساتھ تسبیحات اور اذکار بھی کرتے، اور اشراق کی نماز پڑھ کے وہ گھر واپس آ جاتے، اور گھر واپس آ کے وہ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک گھر میں چلے جاتے، اور وہاں پہ اگر کچھ ناشتے کے لیے موجود ہوتا تو ناشتہ کر لیتے، اگر نہیں موجود ہوتا تو پھر وہ اس وقت کہتے کہ میں روزہ رکھ لیتے ہیں، اس حالت میں چلے جاتے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح کے معمولات تھے۔ اس سے ہم اپنی زندگی میں کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھ کے جو ہے وہ دعا کے ساتھ اٹھنا، مسواک کرنا، سنت رکعت جو ہے وہ گھر میں ادا کرنا، اور باقی نماز کے لیے مسجد میں جانا، پھر تسبیحات اور اذکارات، اور پھر جو معاشرے کے لوگ ہیں جو مسجد میں آئے ہوئے ہیں ان سے تھوڑی بہت الیک سلیک، اور کوئی خاص بات ہو جاننے والوں کو پہنچانا، اور ان کے جو ہے ہلکے پھلکے انداز میں حالات جان کے واپس آ کے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح کے معمولات ہیں، اور ہم بھی جو ہے وہ اس طرح کے ان کی جو ان صبح کی روٹین کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو یہ کامیابی کی طرف ایک پہلا قدم ہے، کامیاب دن کی طرف ایک پہلا قدم ہے۔ ان کے باقی معمولات میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے ہماری اس طرح کی مزید ویڈیوز۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔